Dol, what if dili ganahan ang magulang sa imong uyab sa imuha? Unsay imong angay buhaton dol? Na, lisura gyud ana. Taw, sayon ra kay imong buhaton ana, pagbulag mong duha. Unsa pa may mong gistiniya? Kung dili ganahan ang pamilya sa imuha. Pagbulag sa amo karon, dayon pangitag trabaho or pagtiwasag eskwela. Kahuman nimo eskwela ug naa na kay tiyadang trabaho, pagbalik mo sa imong uyab. Siguraduha nga na kay trabahong tiyada ha, na kay stable nga trabaho. Kay sa panahon man gudron, dili tanan ha, pero nakoy napansin. Sa panahon man gudron, kung wala kay kwarta, lisod kayo kung naay daghang makagusto sa imuha. Munang kung wala kay kwarta, wala kay mutagad sa imuha, walay tiyadang tinagdan. Pero kung daghan kag kwarta, daghan kay mutagad nimo. Tiyadag mga tinagdan nimo, daghan kag mga igagaw. Nga na ba? Kung eskwela pa karon or tambay karon, unsa pa kadiha, unsa imong kuan sa imong kinabuhi, dapat manarbaho sa ka nang kay stable nga trabaho, dapat na kay daghang kwarta. Kung daghan kang kwarta, panigurado magustuhan ka sa pamilya anak niya. Kay ang huna-huna anak nila basig wala man gyud kaugmaon ang akong manghud anak kay wa may kwarta, wa may kaugmaon ang akong bata anak kay wa may kwarta. Mao ra mo gunay kadalasang problema ron kung dili ka batig batasan, wala kay kwarta. Ana ra, basin pug nakay bati nga batasan mo nang dili ka magustuhan sa iyang ginikanan or magulang, munang kung nakay bating batasan, dapat imo na siyang usbon. Dapat magbinutan ka, madto ka sila, manghugas ka, magpabilib ka siyang ginikanan para magustuhan ka siyang ginikanan or magulang. Kung butan na kas ilaha, maayo kag binuhatan sa ilaha, usaray problema ana. Kinahanglan sa kang madato para magustuhan ka siyang pamilya. Kay basin di ay dato ng uyab nimo or dato ng pamilya anak niya, dili sila ganahan og kuan anang naong dili sila ganahan og unsa na makaasawa or makabana ng ilahang sakop og manang walay kwarta ba. So paningkamot sa diha para magustuhan ka siyang pamilya. Dahil kung nana mo saktong edad nya wa pa gihapon mo kagusto siyang ginikanan or magulang nya namoy daghang kwarta na, ay pagminyo na lang mo. Bahala wala na inyong ginikanan. Total nana mo saktong edad, magkamo na puntong duha kung magminyo ba mo or magtaban ba mo. Basta ang akong tips ra gud ninyo, kinahanglan nga naa moy kwarta usa mo sulod-sulod anang uyab. Kay wa biya ta kabalos una-unas mga tao nga kani pobre man ni, wa ni ika-afford. Dili na sila ganahan nimo mo nang panarbaho usa or ug nag-eskwela man karon, pag eskwela sag tarong dayon pangitag tiyadang trabaho ding pagtigom og daghang kwarta, then ipakita sa uyab sa imong pamilya akwartahan ka ug na kay ikakaya para mas magustuhan kanila.